Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 27 in Longman. Oh no, not Longman ya, bukan Longman. Ini Baron. Lupa saya. Baron TOEFL, alright. TOEFL-nya Baron yang uh, exercise 27 bagian apa ini? Bagian listening ya guys ya. Masih listening kalau nggak salah sampai 30 exercise-nya listening itu, baru kita lanjut ke structure nanti ya. Kalau udah 30. Oke, di sini ada interactive lectures, apa perkuliahan interaktif antara profesor sama students. Alright. Nanti kalian bakalan coba kerjain ya, buat yang baru masuk belum tahu channel ini. Nanti kalian bakalan coba ngerjain, saya setelin audionya. Kalian siapin dulu kertas sama pulpen, kerjain dulu baru di belakang kita bahas bareng-bareng gitu ya guys ya, seperti biasa. Kalau yang belum dapat materi yang sebelum-sebelumnya ya, ada di playlist ya, carinya di playlist biar gampang. Alright, ini listening. Oke, sebelum teman-teman mulai, kertasnya udah ada kan ya? Kertas pulpen? Siapin dulu, tulis angka 1 sampai 5 dua kali ya, karena ada talk 1 and talk 2 kan. Sebelum kita mulai, ini ada penjelasan sedikit ini ya, kita bahas bareng-bareng. In some talks in the listening section on the paper-based TOEFL, di beberapa pembicaraan di seksi listeningnya PBC ya, apa TOEFL berbasis kertas, you'll be asked to understand academic content similar to that of short lectures that might be heard in a college classroom. Ya, kalian akan diminta untuk memahami konten akademis yang serupa dengan ceramah singkat yang mungkin diperdengarkan di ruang kelas college ya, perguruan tinggi ya. And then both the professor and the students will be contributing to the class. Baik dosen maupun mahasiswa akan berkontribusi di kelas. Choose the best answer. Pilihlah jawaban yang terbaik, oke? Oke, gimana guys? Sudah siap? Pokoknya kerjain dulu aja, salah bener nggak peduli ya. Pokoknya kerjain ABC-nya ya, A, B, C, D ya. Siap? Ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 27. Talk 1. Listen to part of a discussion in an education class. I'm sorry. I just don't agree with you at all. Look, take the example of an international student applying for university admission. If the student has a 250 on the TOEFL or an 80 on the Michigan test, most admissions officers will accept the applicant. The student with a 247 or 79 won't be considered. The officer won't even look at transcripts. Right, but I think that proves my point, not yours. How? Well, it's the admissions officer who decides how to use the test. The TOEFL and the Michigan are good English proficiency tests. But that's all they are. And English proficiency is necessary for success in an American university. But so are several other factors, including good academic preparation. Good academic preparation is more important. Maybe. I don't really know. But what I'm trying to explain to you is that admissions officers should use the proficiency test as one of many considerations. And as such, they really shouldn't insist on a rigid cutoff score like 250 or 80. Isn't this the basic disagreement? That Paul thinks the tests are bad in themselves, and Sally believes that the tests are good, but that many people don't use them for their intended purpose. I don't agree with having the tests, Professor Ayers, and that's my position. But Paul, what would you do to evaluate the English proficiency of a student 10,000 miles away without a standardized test? I admit, that's a big problem. It sure is. Okay, class. For Wednesday, let's consider the problem of evaluation without standardized tests like the TOEFL, the SAT, GMAT, and GRE. Paul says that there ought to be an alternative. Sally doesn't seem to believe that there is an appropriate alternative. Please bring in your ideas and suggestions, and we'll discuss them. Number 1. What do the speakers mainly discuss? Two,
What is Paul's opinion about the TOEFL and the Michigan test? Three, what does Sally say about the admissions officers? Four, how does the professor handle the disagreement? Five, where did this discussion most probably take place? Talk 2. Listen to part of a discussion in a linguistics class. Since so many of you have asked me about how to learn a language, I thought it might be useful to take some class time today to discuss it. Betty, you speak several languages, don't you? Yes, I speak Spanish and French. And what helped you most in learning those languages? What helped me most? Well, I studied both languages in high school, and I'm still studying Spanish here at the university. But I think that travel has probably been the most help to me. You see, I've been lucky in that I've lived in Europe, and believe me, I didn't speak very well before I moved there. You're right, Betty. After studying a language, practice is very useful. When you live in a country where the language is spoken, it's ideal. But you know, sometimes it's difficult to make friends in a new place, even when the people are very friendly. Yes, I know what you mean, especially if you don't speak the language too well. I had some problems when I first moved to Europe. And, of course, some people are shy. That's true. Professor Baker, whether or not I'm living in a country where the language is spoken, I always go to movies, and whenever I can, I watch TV or listen to the radio in the language I'm trying to learn. Me too. And reading is another good way to learn. Books are good, but I think that newspapers and magazines are even better. Probably the best way to learn is to combine all of these ideas. Traveling, talking with people, going to movies, watching TV, listening to the radio, and reading books, newspapers, and magazines. What do you think? I agree with that, Professor Baker. So do I, but I don't believe that it's possible to take advantage of practice opportunities without some knowledge of the language first. Sure. First, it's a good idea to study grammar, vocabulary. And listening, perhaps even reading. Then practice is very, very helpful. Number 1. What do the speakers mainly discuss? Two, why does Professor Baker begin the discussion by calling on Betty? Three, what helped Betty most in learning Spanish? Four, what is Professor Baker's opinion? Five, how can we best describe Professor Baker? Oke guys, gimana? Susah nggak? Oke, langsung aja kita bahas ya. Tadi yang pertama ngomong, naratornya bilang ini, listen to part of a discussion in an education class. Dengarkan bagian diskusi di kelas pendidikan ya. Tadi ada 3 orang ya guys ya. Tadi ada 3 orang ngomong guys. Yang pertama itu ada Sally, ada Paul ya kan. Terus ada dosennya di mereka namanya Ayers, Profesor Ayers ya kan, Sally, Paul sama Ayers ya. Tadi yang duluan ngomong si Sally ya. Sally tadi ngomong ini, I'm sorry, I just don't agree with you at all. Saya minta maaf, aku hanya tidak setuju denganmu sama sekali. Terus Paulnya bilang, look, take the example of an international student applying for university admission.
Lihat, ambil contoh seorang pelajar internasional yang mendaftar untuk masuk universitas, ya. If the student has 250 on the TOEFL, jika siswa tersebut memiliki nilai TOEFL 250 atau on the TOEFL or on 80 on the Michigan test, dan nilai 80 atau nilai 80 gitu ya pada tes Michigan. TOEFL itu tes bahasa Inggris ya guys ya. Test of English Foreign Language, ya ini TOEFL. Kita lagi belajar TOEFL ini. IELTS juga tes bahasa Inggris. Michigan juga ya. Michigan itu tes bahasa Inggris juga gitu guys. Terus most admissions, sebagian besar ini ya, admissions officer berarti petugas penerimaan ya. Penerimaan mahasiswa gitu ya. Most admissions officer will accept the applicants, akan menerima pelamar. Maksudnya mahasiswa baru gitu ya. The student with 247 or 79 won't be considered. Ya, jadi siswa dengan nilai 247 atau 79 tidak akan considered, dipertimbangkan. Ya, the officer won't even look at transcripts. Ya, bahkan petugas itu tidak akan mau melihat transkripnya. Kayaknya lagi debat mereka ini ya. Terus si Sally-nya jawab lagi. Right, but I think that proves my points, not yours. Benar, tapi menurutku itu membuktikan opiniku ya, poinku, pendapatku ya, not yours, bukan punyamu. Terus si Paul-nya jawab, how? Bagaimana? Terus si Sally-nya, well, it's the admissions officer who decides how to use the test ya. Petugas penerimaan lah yang memutuskan bagaimana menggunakan tes tersebut. The TOEFL and the Michigan are good English proficiency tests. TOEFL dan Michigan adalah tes kecakapan bahasa Inggris yang bagus, ya. But that's all they are. Tapi hanya itu saja, ya. And English proficiency is necessary for success in an American university. Dan kemahiran bahasa Inggris diperlukan untuk sukses di Universitas Amerika. But so are several other factors, including good academic preparation. Begitu pula beberapa faktor lainnya, termasuk persiapan akademis yang baik gitu guys. Alright. Terus Paulnya jawab, good academic preparation is more important. Persiapan akademis yang baik itu lebih penting, kata dia. Terus Sally-nya jawab, maybe I don't really know. Mungkin aku nggak begitu tahu sih. But what I'm trying to explain to you is that admissions officers should use the proficiency test as one of many considerations. Mungkin aku nggak begitu tahu sih. Namun apa yang ingin saya jelaskan kepadamu adalah bahwa petugas penerimaan harus menggunakan tes kecakapan sebagai salah satu dari banyak pertimbangan gitu ya. And as such, they really shouldn't insist on a rigid cutoff score like 250 or 80. Dan oleh karena itu mereka tidak boleh memaksakan nilai batas yang kaku, ya rigid itu kaku seperti 250 ataupun harus 80, yang nggak boleh kaku gitu ya. Terus dipotong sama profesornya, Profesor Ayers ya. Profesor Ayers bilang gini, isn't this the basic disagreements? Bukankah ini merupakan perbedaan mendasar? That Paul thinks the tests are bad in themselves. Bahwa Paul menganggap tes itu sendiri buruk. And Sally believes that the tests are good. Dan Sally percaya bahwa tes itu bagus, baik ya. But that many people don't use them for their intended purpose. Namun banyak orang yang tidak menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan. Alright. Terus Paulnya ngejawab, I don't agree with having the test, Professor Ayers, and that's my position. Saya itu nggak setuju dengan adanya tes-tes tersebut, Profesor, gitu ya. Dan itulah posisi saya, maksudnya itu pendapat saya gitu ya. Terus Sally-nya jawab, but Paul, what would you do to evaluate the English proficiency of a student 10,000 miles away without a standardized test? Maksudnya, tapi Paul ya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengevaluasi kecakapan atau kemahiran bahasa Inggris orang calon murid atau murid gitu ya, yang jaraknya itu 10.000 mil jauhnya tanpa tes standar? Maksudnya kayak dari Indonesia ke Amerika gitu. Gimana cara ngetesnya mereka itu yang bahasa Inggrisnya itu gitu ya. Terus si Paulnya jawab, I admit that's a big problem. Saya akui itu memang masalah yang besar gitu. Sally-nya jawab, it sure is. Ya memang gitu ya.
Terus si siapa namanya, Profesor Ayers-nya nengahin ya. Okay, class, baiklah kelas. For Wednesday, untuk hari Rabu, let's consider the problem of evaluation without standardized tests like the TOEFL, the SAT, GMAT, and GRE. Ya. Oke kelas gitu ya. Untuk hari Rabu, mari kita pertimbangkan masalah evaluasi tanpa adanya tes standar seperti TOEFL, SAT, GMAT, SAT, GMAT, dan GRE gitu ya. Itu nama-nama tes semua guys. Paul says that there ought to be an alternative. Sally doesn't seem to believe that there is an appropriate alternative. Paul mengatakan bahwa harus ada alternatif lain, sedangkan Sally tampaknya nggak percaya kalau ada alternatif lain gitu ya. Sally tampaknya tidak percaya bahwa ada alternatif yang tepat, maksudnya selain yang udah disebutin tadi gitu ya. Terus profesor ngomong lagi, please bring in your ideas and suggestions and we'll discuss them. Silahkan sampaikan ide dan saran kalian dan kita akan mendiskusikannya nanti gitu ya. Alright. Oke, sekarang ke pertanyaannya. Tadi nomor satunya, what do the speakers mainly discuss? Apa yang paling utama dibicarakan oleh para pembicara itu ya. Ada Paul, ada Sally, ada Profesor Ayers. Itu mereka lagi ngomongin apa sih? Gitu ya. Apakah yang A, admission standards at the University of Michigan, standar penerimaan di Universitas Michigan? Enggak, mereka ngomong Michigan itu Michigan Test ya, bukan Universitas Michigan. Kalau yang B, the use of standardized tests for college admissions, penggunaan tes standar untuk penerimaan perguruan tinggi. Ya, bisa. Kalau yang C, the TOEFL test of English as a foreign language. Jadi mereka ngomongin TOEFL, enggak ya? Iya, mereka ngomongin TOEFL, tapi inti pembicaraan mereka itu bukan TOEFL, bukan Michigan aja, tapi lebih ke B, masih ke B. Coba kita lihat dulu yang D, evaluation without standardized test, evaluasi tanpa adanya tes standar. Kalau kayak gini guys, yang paling yang paling tepat untuk dijadikan utamanya mereka obrolin adalah ya, hal utama yang mereka obrolin adalah ini penggunaan tes standar untuk penerimaan perguruan tinggi. Jadi yang B, the use of standardized tests for college admissions gitu. Kalau yang nomor 2, what is Paul's opinion about the TOEFL and the Michigan test? Apa opininya si Paul tentang TOEFL sama Michigan test? Apakah yang A, he believes that the tests are good, dia percaya bahwa tesnya bagus? Enggak, dia bilang harus ada alternatif lain kok. Kalau yang B, he believes that the required test scores are too low. Dia percaya bahwa skor tes yang dibutuhkan itu terlalu rendah. Enggak. Kalau yang C, he believes that they are more important than academic preparation. Dia percaya bahwa mereka maksudnya TOEFL sama Michigan test tadi lebih penting daripada persiapan akademis. Enggak. Kalau yang D, he believes that the test should not be used. Dia percaya bahwa tesnya itu nggak usah dipakai aja, harus ada alternatif lain gitu ya. Berarti yang D guys, alright? Yang D jawabannya. Soalnya tadi ada dia ngomong gini, I don't agree with having the test, Professor Ayers, and that's my position. Saya nggak setuju diadakan tes-tes kayak gitu itu Profesor, dan itu adalah posisi saya gitu ya. Kalau yang nomor 3-nya, what does Sally say about the admissions officers? Apa yang Sally katakan tentang petugas penerimaan? Apakah yang A, they don't always use the TOEFL and the Michigan test scores correctly? Mereka tidak selalu menggunakan skor TOEFL dan Michigan tes Michigan dengan benar. Bisa. Soalnya tadi kan Profesor Ayers tadi kan ada bilang gini, Sally believes that the tests are good, but that many people don't use them for their intended purpose. Sally percaya bahwa tes tersebut bagus, namun banyak orang tidak menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuan masuk kuliah gitu guys ya. Bisa A, bisa. Kalau yang B, they look at transcript instead of scores. Mereka melihat transkripnya, bukan skornya. Enggak lah. Transkrip itu ini ya, rincian nilainya gitu guys ya. Kayak listening dapat berapa, speaking structure dapat berapa, reading dapat berapa, itu namanya transkripnya guys. Kalau skornya langsung yang di agregatnya aja. Rata-rata aja. Kalau yang C, they should insist on a rigid cutoff score. Mereka harus menekankan batas nilai yang kaku. Enggak.
Kalau yang D, they are looking for an appropriate alternative. Mereka sedang mencari alternatif yang tepat. Oke, ini kan yang ditanyakan Sally ya. Apa yang Sally katakan ya tentang petugas penerimaan gitu ya. Apa yang Sally katakan tentang petugas penerimaan. Alright. Ya lebih tepat yang A, yang paling tepat yang A ya. They don't always use the TOEFL and the Michigan test scores correctly ya. Mereka tidak selalu menggunakan skor TOEFL dan Michigan test dengan benar. Ya, tadi udah dibahas juga sama Profesor Irish-nya tadi kan. Kalau yang nomor 4-nya, how does the professor handle the disagreements? Bagaimana cara profesornya menghandle ketidaksetujuan? Apakah yang A, he agrees with Sally, dia setuju sama Sally? Enggak. Kalau yang B, he restates both opinions, dia menyatakan kembali opini kedua orang itu. Jadi gini, kan ada debat tuh Sally sama Paul. Jadi Sally ngomong gini, Paul ngomong gini gitu. Ya, yang B itu ya. Kalau yang C, dia meminta, he asked the class to vote. Dia meminta kelas untuk voting ya, memilih tidak ya. Kalau yang D, dia tidak setuju dengan kedua siswa tersebut. Enggak. Berarti yang paling benar adalah yang B ya guys ya. Dia tuh menyatakan kembali ya opini kedua muridnya itu ya. Soal tadi kayaknya dia ada ngomong gini, isn't this the basic disagreement? That Paul thinks the tests are bad in themselves and Sally believes that the tests are good, but that many people don't use them for their intended purpose. Ya jadi Paulnya itu jelek maksudnya menganggap TOEFL itu nggak kepake lah. Kalau Sally-nya kepake, bilangnya kepake gitu ya. Intinya itu. Kalau nomor 5, where did this discussion most probably take place? Di mana kira-kira percakapan ini berlangsung? Apakah di A, in a college classroom, kelas perguruan tinggi? Kalau yang B, at the Office of International Services, di kantor pelayanan internasional? Apakah di kafetaria, kantin gitu ya? Apakah yang D, di pesta? Gampang ini. Dia kan tadi ngomong oke, kelas. Ya kelas berarti guys, mereka lagi di kelas. Oke, kelas. Gitu. Alright, gimana, aman? Benar semua? Atau ada yang salah? Terus yang kedua ya, talk to ya. Talk to tadi juga ada 3 orang. Ada Baker itu profesornya ya. Betty sama Bill ya. Profesor Baker, Betty sama Bill. Tadi naratornya bilang gini, listen to part of a discussion in a linguistic class ya. Dengarkan bagian dari diskusinya kelas linguistik ya. Profesor Baker tadi ngomong gini, since so many of you have asked me about how to learn a language, karena banyak dari kalian yang nanya ke saya tentang cara belajar bahasa, I thought it might be useful to take some class time today to discuss it. Mari kita bahas lah intinya gitu ya. Saya pikir mungkin ada gunanya meluangkan waktu kelas hari ini untuk mendiskusikannya. Alright. Terus dia nanya ke Betty, you speak several language, don't you? Kamu tuh kan ya bisa beberapa bahasa kan gitu. Terus Betty-nya jawab, yes, I speak Spanish and French. Saya juga bisa ngomong bahasa Spanyol sama bahasa Prancis ya. Terus Profesor Baker-nya nanya lagi, and what helped you most in learning those languages? Dan apa yang paling membantumu dalam mempelajari bahasa-bahasa tersebut ya? Dijawab sama Betty, what helped me most? Yang paling membantuku? Well, I studied both languages in high school and I'm still studying Spanish here at the university, but I think that travel has probably been the most help to me gitu ya. Apa yang paling bantu saya? Ya, saya mempelajari kedua bahasa tersebut di high school ya, sekolah menengah ya. Dan saya masih belajar bahasa Spanyol di kampus ini, universitas ini ya. Namun menurut saya traveling berarti ya, perjalanan ya, jalan-jalan ya, mungkin yang paling membantu saya. Oh, dia caranya dengan traveling gitu ya guys ya. You see, I've been lucky in that I've lived in Europe ya. Anda tahu saya itu beruntung karena pernah tinggal di Eropa. Believe me, percayalah padaku, I didn't speak very well before I moved there. Percayalah, saya tidak akan bisa berbicara dengan baik sebelum pindah ke sana gitu ya. Terus dipotong sama Bill tadi ya. You are right, Betty. Kamu benar, Betty. After studying a language, ya, setelah mempelajari suatu bahasa, practice is very useful. Jadi praktek itu adalah latihan ya. Itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ya. When you live in a country where the language is spoken, ya, jika kamu tinggal di negara yang menggunakan bahasa tersebut ya, it's
ideal ya, maksudnya ideal gitu ya, bagus gitu ya. But tapi tahukah kamu, sometimes it's difficult to make friends in a new place. Sulit ya dapat teman ya. Tapi tahukah kamu, kadang itu sulit dapat teman baru gitu ya, di tempat yang baru gitu ya. Dapat teman di tempat yang baru, even when the people are very friendly, meskipun orang-orangnya sangat ramah. Terus Betty-nya jawab, yes, I know what you mean. Saya ngerti maksudmu, ya, especially if you don't speak the language too well. Apalagi jika kamu nggak menguasai bahasanya itu dengan baik ya. Terus I had some problems when I first moved to Europe. Saya juga punya masalah, maksudnya nggak langsung ya, maksudnya punya beberapa masalah ketika pertama kali pindah ke Eropa gitu. Terus Profesor Baker-nya nimpalin. And of course, some people are shy. Beberapa orang itu shy, ya, malu gitu ya. Betty-nya jawab, that's true, benar gitu ya. Terus si Bill-nya itu ngomong ya, Bill. Professor Baker, whether or not I'm living in a country where the language is spoken, I always go to movies, and whenever I can, I watch TV or listen to the radio in the language I'm trying to learn. Professor Baker, baik saya tinggal di negara yang menggunakan bahasa tersebut ataupun tidak ya, saya selalu biasanya pergi ke bioskop, dan kapanpun saya bisa, saya itu nonton TV atau dengerin radio dalam bahasa yang saya coba pelajari itu gitu ya. Terus si Betty-nya ikut-ikutan ya. Me too, and reading is another good way to learn. Ya, saya juga, dan membaca adalah cara lain yang baik untuk belajar bahasa gitu ya. Books are good, buku itu bagus, belajar dari buku memang bagus gitu maksudnya. But I think that newspapers and magazines are even better. Buku sih memang bagus, tapi menurut saya kalau belajarnya dari surat kabar, koran, newspaper atau majalah itu bisa lebih baik lagi. Terus profesornya ngejawab ya, probably the best way to learn is to combine all of these ideas. Mungkin cara terbaik untuk belajar adalah menggabungkan semua ide-ide itu ya. Traveling, jalan-jalan, talking with people, ngobrol sama orang, going to movies, pergi ke bioskop, watching TV, nonton TV gitu ya, listening to the radio, dengerin radio, and reading books, baca buku, newspaper and magazines ya, koran sama majalah. What do you think? Apa yang kalian pikirkan? Bagaimana menurut kalian gitu maksudnya ya? Betty-nya jawab, I agree with that, Professor Baker. Saya setuju dengan itu, Professor Baker gitu ya. Terus Bill-nya yang jawab juga, so do I, saya juga gitu ya. But I don't believe that it's possible to take advantage of practice opportunities without some knowledge of the language first. Namun saya tidak percaya bahwa kita bisa memanfaatkan peluang latihan tanpa pengetahuan bahasanya terlebih dahulu. Maksudnya itu kita harus belajar dulu gitu loh, sebelum praktek gitu ya. Terus si Betty-nya ngejawab, sure, tentu saja. First, it's a good idea to study grammar. Pertama-tama ada baiknya mempelajari tata bahasa, vocabulary, kosakata gitu kan. Terus Bill-nya motong gitu ya. And listening, perhaps even reading, ya mendengar, bahkan mungkin membaca juga. Betty-nya nimpalin lagi, then practice is very very helpful. Lalu praktek atau latihan itu sangat-sangat membantu gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja pertanyaannya ya. Nomor 1 tadi ini, what do the speakers mainly discuss? Apa yang terutama para speakers itu, para pembicara itu yang mereka diskusikan apa? Oke, apakah yang A, making friends in a foreign country, berteman di luar negeri lah maksudnya ya. Ataukah yang B, Spanish and French, Spanyol dan Prancis, ngomongin Spanyol dan Prancis. Kalau yang C, ngomongin foreign TV asing, radio dan media lain. Kalau yang D ngomongin learning a foreign language, belajar bahasa asing ya, Jawabannya adalah yang D guys ya. Tadi juga si profesor ini tadi Baker tadi kan pertama dia bilang, since so many of you have asked me how to learn a language, I thought that it might be useful to take some class time to discuss it. Karena begitu banyak dari kalian yang bertanya kepada saya bagaimana cara belajar suatu bahasa, saya pikir akan berguna jika kita meluangkan waktu di kelas untuk mendiskusikannya. Ya, berarti ngomongin tentang belajar bahasa, guys. Gampang. Masih gampang. Nomor 2-nya, why does Professor Baker begin the discussion by calling on Betty? Mengapa Professor Baker memulai diskusi dengan manggil Betty? Betty, bla bla tadi ya. Apakah yang A,
Because she's not a shy person, karena dia bukan orang yang pemalu, bukan. Kalau yang B, because she studied languages in high school, karena dia belajar bahasa di sekolah menengah. Kalau yang C, because she knows several languages, karena dia tahu atau bisa gitu ya beberapa bahasa. Ya, yang C ya. Kalau yang D, because she agrees with him, karena dia setuju, karena maksudnya si profesornya setuju sama dia. She berarti karena si Betty ini setuju sama si profesor. Enggak, berarti yang C guys, karena si Betty tahu beberapa bahasa. Tadi kan pertama dia bilang gini kan, Betty, you speak several languages, don't you? Kamu kan ini ya, bisa beberapa bahasa kan. Dia mengawali diskusinya dengan memanggil Betty itu, karena Betty bisa beberapa bahasa gitu ya. Kalau yang nomor 3, what helped Betty most in learning Spanish? Apa yang paling membantu Betty dalam mempelajari bahasa Spanyol? Apakah A, the language laboratory, laboratorium bahasa? Kalau yang B, travel in other countries, bepergian ke negara lain? Kalau yang C, studying in high school, belajar di sekolah menengah? Kalau yang D, going to movies and watching TV, pergi ke bioskop dan menonton TV. Itu mah si yang D itu ini ya, si Bill-nya ya. Kalau si Betty-nya gimana sih? Traveling ya guys ya. Traveling berarti yang B gitu guys. Tadi dia juga ngomong gini kan, I think that travel has probably been the most helpful to me. Saya pikir bepergian adalah yang paling membantuku gitu ya, membantuku dalam belajar bahasa gitu. Yang B. Kalau yang nomor 4, what is Professor Baker's opinion? Apa pendapatnya Professor Baker? Apakah yang A, he believes that it is a good idea to do all of the things that Betty and Bill suggested. Dia percaya bahwa bagus ya yang disarankan sama Betty sama Bill tadi ya. Kalau yang B itu he agrees with Betty's idea for learning languages. Dia setuju dengan gagasan Betty untuk belajar bahasa, idenya Betty gitu ya. Kalau yang C, he believes that going to class is the best way to learn. Dia percaya bahwa ke kelas itu, pergi ke kelas, maksudnya ya pergi ke kelas adalah cara terbaik untuk belajar. Kalau yang D, he believes that it is ideal to live in a country where the language is spoken. Dia percaya bahwa tinggal di negara yang menggunakan bahasa tersebut adalah hal yang ideal. Jawabannya adalah yang ini guys, yang A. Karena tadi dia ada ngomong gini, probably the best way to learn is to combine all of these ideas, traveling, talking with people, going to movies, watching TV, listening to the radio, and reading books, newspaper, and magazines, ya kan? Mungkin cara terbaik untuk belajar adalah menggabungkan semua gagasan, bepergian, berbicara dengan orang lain, pergi ke bioskop, menonton TV, mendengarkan radio, dan membaca buku, surat kabar, dan majalah. Berarti dia setuju ya tentang semua yang dipikirkan Betty dan Bill ya. Jawabannya A. Kalau yang nomor 5, how can we best describe Professor Baker? Bagaimana cara terbaik untuk mendeskripsikan Professor Baker? Professor Baker itu gimana sih orangnya gitu loh. Kalau yang A, he is not very knowledgeable. Dia tidak terlalu berpengetahuan, enggak ya. Kalau yang B, he is respectful of his students. Dia respect sama studentnya. Bisa. Kalau yang C, he has a very formal manner in class. Dia mempunyai sikap yang sangat formal di kelas. Enggak juga. Formal. Enggak. Kalau yang D, he has traveled extensively. Dia telah banyak bepergian gitu guys ya. Luas gitu. Extensively itu luas. Maksudnya dia ya banyak ke negara-negara gitu ya. Ya paling tepat ya B ya. Dia tuh respect sama murid-muridnya gitu ya. Tadi kan Profesor Baker-nya itu kayak mendorong murid-muridnya untuk mengekspresikan opininya kan. Ya berarti dia tuh orangnya respect ya. Respect sama murid-muridnya. Gitu guys. Alright. Oke. Sir, bisa aja yang C kenapa nggak bisa? Enggak, soalnya ini guys, kalau percakapan formal itu kayak di giliran, pakai giliran gitu guys. So setelah ini yang ngomong adalah si ini, setelah ini yang ngomong si Bill, setelah ini yang ngomong si Betty. Ini kan tadi langsung kayak ngobrol aja, mereka ngobrol santai gitu. Berarti informal guys. Yang paling tepat adalah yang B gitu guys. Alright. Gimana guys? Aman? Gitu ya, agak mudah ya, agak lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang 26 27 itu yang 25 26 susah ya. Ya coba kalian cek di playlist kalau belum belajar yang 26 27 susah banget itu.
Alright, abis ini kita bakalan lanjutin ke ini ya guys ya, cari video exercise 28 ya guys ya. 28 interactive lectures, professor and student juga. Alright. And then don't forget, kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar, and don't forget to share this video or this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris, semoga bermanfaat. Alright, thank you very much guys.